Ayan o guys, andito tayo ngayon sa sa Toyota Global. Ayan. Ito yung Hilux Red. Ayan o. Hilux Red. Magkano yung price niya? Ito yung price niya. Ito yung price niya. 1.8. Yan yung price na guys. 2 million. 2,092,000. Yan o. Ang price niya. 2 million. Ito yung Hilux. Ganda guys. Ay, ang ganda ng forma. Yan o. Conquest. Ay, ang ganda. Yan. Hilux to. Hilux. Yan. 2 million. Ito naman yung Fortuner oh. Yan yung Fortuner. Yan. Yan na rin. Ito, marami ding binibenta dito sa may Toyota BGC. Yan oh. Sa Toyota BGC tayo guys. Yan. Ito naman yung Fortuner. Ayan, Fortuner. Yan. Yan oh. Ganda rin to. Ito naman yung Raze. Raze. Yan o. Yung isa Belus. Yan o, Belus. Ito naman yung Race. Yan, Race. Ito yung price nya. Ito yung price nya oh. 1,063,000. Yan yung price nya. Ayun. 1,063,000. Yan. Isa lang to. Ito naman yung guys, Belus. Yan, Belus oh. Belus, yan. Yung isa Bios. Bios, Bios. Yan, Belus. Ito yung price niya, 1.2. 1.250. Yan. 1,250,000 yan yung price niya, yung Belus. Belus Red. Ito naman yung Bios. Ay, Bios. Ito yung Bios nila. Manual din ata ito eh. Yan. Yan yung loob. Ito maganda, Wigo. Malit lang. Kulay yellow. Ito yung Bios nila. Ito yung price niya. 902. Ay, 902. Yan, 902 million. Ay, 902,000 pala to. Ay, 902,000 Bios. Ito yung Wego. Wego. Ganda to, maliit lang. Ito yung Wego nila, maliit lang. Yan. Pwede to, pang babae lang na Wigo, Wigo. Ay, Wego. Dito tayo sa Toyota. Yan o. Sa Toyota ako tayo. BGC. Ito yung nila. Kulay yellow na yellow na Wego. Innova. Yung isang Innova. Minsan na kami dito. Yung Innova nila. Innova Red. Ito yung price niya. 1.3. 75,000. 1,375,000 yung price. Innova to, Innova.
Ito kulay black. Yung makina niya. Innova Zenix. Ito. 1.6. 1.6, 70,000. Yan ang Rush. Rush, yan o. 1.6. Yan natin yung isa guys. Yung isa nila. Ito yung Vios nila, kulay red. Ay, kulay red na Vios. Yan. Ganda. Maganda to, 1.39,000. Yan. 1,039,000 yan ang price niya. Ganda. Ay, ang ganda ng ano niya guys. Mangalada to eh. Ay, automatic. Sara tayo Toyota Global. Yan. Yan. Toyota Global. Yan. May ano tayo dito sa may 11th Avenue. Corner ano sa may 38. Yan.